Bonjour. Je vais vous montrer comment nettoyer un catalyseur ou un filtre à particules, tout type de voiture, et diesel ou essence, d'une façon facile et simple à la demande de mes fans. Le modèle que je vais essayer de nettoyer le catalyseur est une Peugeot 301 Essence m'appartenant. Avant d'essayer sur d'autres voitures appartenant à des clients, pour prendre mes précautions, si l'opération sera réussie, je mettrai la vidéo sur mon YouTube. Comme je vous l'ai dit, l'opération est simple et facile, n'est pas compliquée, surtout que les modèles des catalyseurs sur plusieurs voitures récentes sont presque visibles sous le capot. Avant, il y avait beaucoup de modèles de catalyseurs qui sont sous la voiture, mais maintenant l'opération est plus facile. Voilà. Voilà, ça c'est la sonde lambda. Voilà. Les industriels des moteurs de voiture ont bien fait de visibiliser la sonde lambda et le catalyseur. Voilà, le modèle du catalyseur comme ça se trouve sur plusieurs modèles de voitures, Fiat, Peugeot, Citroën, Renault, Ford. Maintenant, commençons l'opération. Voilà, on va retirer la jauge d'huile qui nous gêne un peu. Et puis, on va retirer la fiche de l'alimentation du catalyseur en retirant le circlips. Voilà, on retire un circlips et on l'enlève. C'est pas difficile. Et puis on utilise une clé à fourche 22, sinon une clé à molette qui est à la portée de tout le monde en principe. On la serre bien. Voilà, et on la dévisse. Voilà, on la dévisse, on la retire. Voilà, ça c'est ça la sonde lambda qui se trouve dans chaque catalyseur. On va après la nettoyer avec le même produit. Voilà. Il y a une petite remarque, c'est avant de nettoyer le catalyseur, il faut le vérifier, voir s'il est intact ou non, parce qu'il y a des catalyseurs qui sont cassés et l'opération devient inutile. Voilà, pour le vérifier s'il est intact, on peut utiliser un peu comme vous voyez sur les images la jauge d'huile sans forcer, ou même une tige, une tige à l'aide d'une torche. Oui, un peu de lumière, ça fait du bien pour bien voir le catalyseur à l'intérieur. Voilà, tant que la tige ne s'enfonce pas complètement, c'est que le catalyseur est intact. Bon, après avoir retiré la sonde et vérifié si le catalyseur est intact, voilà, ça c'est le produit. C'est un nettoyant FAP et catalyseur, ça veut dire filtre à particules et catalyseur. C'est une marque, il y a plusieurs autres marques, mais de préférence, on doit avoir une marque professionnelle. Utiliser une marque professionnelle. Voilà, ce produit
il y a, il y a, il y a une buse qui est en principe avec le produit, se trouve avec le produit. Et puis il faut la secouer un peu, 1 minute, voilà, comme ça. On la, on la secoue un peu pendant 1 minute avant d'utiliser le produit. Le produit est mousseux, il devient comme une mousse blanche. Il dégraisse et il enlève les crasses, la rouille aussi. Et puis, voilà, on met la buse dans sa place, dans la pompe. Et puis, on enfonce la buse dans le catalyseur. On le tient comme ça avec le doigt. Et puis, on utilise, voilà. On utilise le produit. Il faut laisser un peu de temps entre un intervalle de 5 secondes. Voilà, comme ça. Voilà. On agite un peu la buse à l'intérieur du catalyseur pour que le produit s'enfonce bien dans le catalyseur et fait son effet. Alors, regardez comment il est ce produit et comment normalement il faut vider la pompe du nettoyant. Ce modèle de catalyseur est moyen, il n'est pas grand, il y a plus grand. On peut utiliser 2 pompes de nettoyant. Voilà, il faut presser sur la pompe petit à petit pour que le produit, parce que le produit est mousseux, il faut que le produit fait son effet. Voilà, on vérifie avec à l'aide d'une torche. Voilà, je vois bien que le produit fait son effet. Voilà, presque la pompe elle est vide. On l'a laissé juste un petit peu pour nettoyer la sonde lambda avec le même produit. Regardez comment il fait son effet. Voilà. Regardez comment elle fait son effet. Laissez un peu, quelques secondes. Sans l'essuyer, et laissez-le faire son effet comme ça. Voilà, il devient plus net, plus propre. Ouais.
L'opération est facile, elle n'est pas compliquée, tout le monde peut le faire à l'aide de ce vidéo. Voilà, on nettoie aussi le filetage du catalyseur. Voilà. Et puis on le remet dans sa place, on le visse sans l'essuyer. Serrez bien avec la clé à molette. Ouais. Voilà, la clé à molette, normalement, elle est à la portée de tout le monde. Et puis on remet le fil de l'alimentation dans sa place et remettre la fiche de l'alimentation. Voilà, regardez bien les images. Fermez le circlips. Et puis on le remet dans sa place. C'est comme une petite rail. Voilà. On remet la jauge à huile. Il faut laisser maintenant le produit faire son effet pendant au moins 20 minutes, sans tourner le moteur. Après 20 minutes, minimum, on peut faire tourner le moteur. Pour laisser le temps au produit de faire son effet et bien nettoyer le catalyseur à l'intérieur. Et puis après, elle va le dégager de l'échappement lorsque le moteur sera tourné. Hop, et puis il faut faire une valise pour nettoyer les défauts du calculateur. Et de préférence, tester la voiture sur une route au moins 10 km à 15 km pour dégager le produit de l'échappement en accélérant un peu. طبعا بعد ما فكينا الحساس وتاكدنا ان المصفي موجود، انا جبت ماده باش نجرب بها ونشوف اذا كان هي تعطي فايده ولا لا، لان هي مصور عليها فلتر بارتيكول او كاتاليزار او يعني يسموه كل بلد يسموه فيها هذه. وعجبتني يعني كون الطريقه انك تستعملها يعني انت شخصيا ما فيها شيء. عندها معاها خرطوم، يعطوك معاها خرطوم، هذا تحطه في القنينه هذه او في الفلاكون هذه اللي هي اولا ترجها حوالي 60 ثانيه يعني دقيقه، او تعد يعني 1 2 3 هكاك. يعني حوالي 60 ثانية، تعد حتى من 1 حتى 60 أو شوف كل واحد. بعد ما تخض هذيك مليح تركب الخرطوم هذايا في الواحدة وتنزل الخرطوم هذايا في الكاتاليزر وتنزل يعني تدوس على تدوس هذايا على المادة هذه يعني مرة واحدة وتوقف حوالي 5 ثواني، تعد 1 2 3 4 5 وتعاود
وهكذا، وتمشي يمين ويسار، شمال جنوب، فوق تحت هيك. هي مادة رغوة، تنوريها لكم كيس صابون. اثنين، نشوفوها المادة، لازم نشوفوها كده بالعين. شفتوها؟ يعني هي تمشي موزعة، قريتوها تمشي موزعة. هي تمشي بها يمين ويسار. على حسب كبر الكاتاليزر، فمن اللي يحب يكملها يعني كاملة كلها يصبها في الكاتاليزر أو في الفلتر بارتيكول، وفما اللي يحب يعني ينظف تنظيف عادي، اللي هو مثلا زي السيارة هذه ما تشكيش من مشكل معين فيها، إنما حبيت نعمل عليها فيديو ونوريكم يعني العملية كيف تصير بأسهل ما يكون. ومش ضروري يعني تركز على المادة هذه بالذات، يعني نتاع باور ماكس ولا عندك اللي تحب عليها، كل الأنواع المهم يكون موثوق فيها ومصور عليها فلتر بارتيكول، وتكون ماركة يعني معروفة عالميا، كما هذه ماركة ألمانية، فما الفرنسية، فما الإنجليزية، فما يعني أنت المادة. نرتحه شوية. حاول نشوف إذا كان نجم نشوف فيها رغوة يعني موجودة، رغوة موجودة رغوة موجودة وقاعدة يعني تعمل صوت نتاع حاجة يعني تنظف، حاجة تاكل يعني كدي قريبا. يعني فرغت هكا عاش فيها، نخلو فيها شوي باش ننظفوا به الحساس. فرغنا فيها الفيتون هذه حساس كيف ننظفوه، نحطوا عليه هي وحدها المادة تاكل، هذه وحدها المادة هذه تاكل الأوساخ. شفتوها كيف تغلي تاكل الأوساخ يعني من غير حتى أي مجهود. المواد هذه اللي عاملين هما تاكل الأوساخ الموجودة. نعملوها هيك وخلوها شوي يعني شوفوها كيش كحال كيش ولا أكحل، واحد وينزل الأوساخ تنزل وحدها. طبعا فرغناها كاملة في المصفي. شوفوها يعني الأوساخ نازلة وحدها يعني من غير أي مجهود، يكون أبيض ولا أكحل. شفتوه كيش ولا أبيض، يعني عملية سهلة وبسيطة ينجم أي واحد يعملها. كملوا فرغوا هذه هنا إذا كنتم مازال فيها حاجة، هنا على شوية من فوق هكا هي ماشي فيها. نخلوه زي ما هو، شفتوه بنضاف يعني كل واحد وسخناه، ونحطوه زي ما هو. هذا ركبوه حساس، سكروا عليه. أنا اخترت المفتاح هذا بالعين لأن هذا المفتاح هذا موجود عند جميع يعني صحاب السيارات، تلقى موجود عندها. اخترت المفتاح هذا بالعين لأن المكان أولا واسع، المكان هذا واسع نتاع المكان الحساس واسع، والمفتاح هذا موجود عند الناس كلها سهل. نرجعوا الكيت نتاعنا في مكان، لأن عنده مكان يقعد فيه، وهنا كيف رجعوه مكان، ونرجعوا هذه الوحدة صفرا اللي احنا في الأول فكيناها هذه، وعنده زاد جرح يدخل فيه هنا
نرجعوا الزيت نتاعنا. المادة اللي احنا حطيناها هذه لازمها على الأقل 20 دقيقة. 20 دقيقة تفضل في الواحد من غير ما يشغلوا السيارة. تقعد 20 دقيقة في الفلتر بارتيكيل هذا أو كاتاليزار، باش تقعد تاكلك الأوساخ هذيك تاكلها وتحلها. إنما يعني اللي باش ننبه عليه كون المادة هذه تاكلك الأوساخ كلها وتخرجها. يعني فما يعني شكون ينصح يعني في الوحدة نتاعها يقول لك يعني إذا كان شفت لون الزيت يتغير أو صار يعني شفت حاجات يعني اللي ممكن لاحظتها بعد العملية هذه، من الأحسن تغير زيت المحرك والفلتر وتعمل مسحة يعني بالجهاز، يعني تعمل سكانر باش تفسخ الممار، باش تمسح العقل نتاعها اللي هي شغل فيها، تمسح كل ما فيها يعني بالفحص سكانر يقولوا او الفاليز، او تعمل فاليز بعد العمليه هذه كلها، تعمل فاليز وتمشي بها عادي ما فيش حتى مشكله. يعني بعد 20 دقيقه تنجم تمشي بها تستعملها عادي، سواء استعملتها بسرعه او عادي، او من الاحسن اذا كان عندك فرصه انك انت ماشي مكان بعيد وتكون فيه مسافه طويله اكثر من 10 15 كيلومتر يعني في نفس واحد يكون افضل. ما عندكش مش مشكله، مش لازم يسالش، انما نركز عليه هو كنا قبل بعد العمليه هذه بعد 20 دقيقه نشغلوا السياره، وبعد ما نمشوا بها نهار او اثنين او ساعه او ساعتين او الوقت اللي يسمح لك تعمل فسخ ميموار اللي هي مسح العقل نتاعها ان كان فيها حاجات باش ما تقولش مسجله الحاجات اللي احنا عملناها. ان شاء الله العمليه هذه تنفعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.